अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तस्कीन आलम। उर्दू में एक जुमला है, रोको मत जाने दो, और दूसरा जुमला है, रोको मत जाने दो। दोनों जुमले अल्फाज के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर कामा आगे पीछे करने से मफहूम बिल्कुल ही बदल जाता है। इंग्लिश में भी फुल स्टॉप, कॉमा, डैश और दूसरी अलामात का इस्तेमाल न करने या गलत इस्तेमाल से जुमलों के मफहूम में मामूली से लेकर बड़ी तब्दीली आ सकती है। अपने सामने मौजूद ये लाइन पढ़ें। Let us eat, mother said no, said the daughter. After some time she further said after an hour. आप इसके बड़े अजीब व गरीब और एक से ज़्यादा मानी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इस इबारत से पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ रुकना है और कहाँ तवक्कुफ करना है। ये एक जुमला है या कई जुमले हैं। पंक्चुएशन की अलामात का इंग्लिश स्पीकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता सही इंग्लिश लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन अलामात के बारे में जानते हों कि ये अलामात क्या हैं, इनका क्या मकसद है और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? जब हम कुछ लिखते हैं तो जुमलों के शुरू, दरमियान और आखिर में ठहराव, तवक्कुफ, रुकने और दूसरी कैफियतों के इजहार के लिए कुछ अलामात इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमें जो इजहार करना चाहते हैं को पढ़ने वालों तक सही मफहूम पहुंचाने में मदद मिलती है। आइए पहले बयान की गई इबारत दोबारा देखते हैं। Let us eat, mother said no, said the daughter. After some time she further said after half an hour. ये एक अजीब व गरीब सा अल्फाज का मजमुआ लग रहा है, जिसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है। मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ बेहंगम मानी निकल रहे हैं। अब इस इबारत को पंक्चुएशन के साथ देखते हैं। Let us eat, comma, mother said no, comma, said the daughter after some time, comma, she further said after half an hour, full stop. इसके मायने कुछ यूं निकल रहे हैं। आओ खाएं, कामा, वालदा ने कहा नहीं, कामा, बेटी ने कुछ देर के बाद कहा, कामा, उसने 1 घंटे के बाद मजीद कहा। ऐसा लग रहा है कि मफहूम अब भी वाज़ह नहीं है। दरअसल ये गलत पंक्चुएशन है, जिसकी वजह से अब भी उल्टे सीधे मानी निकल रहे हैं। अब इसे सही पंक्चुएशन के साथ देखते हैं। Let us eat, comma, mother said, full stop. No, comma, said the daughter after some time, full stop. She further said, comma, after half an hour, full stop. इसका तर्जुमा देखें। आओ खाना खाएं, वालदा ने कहा। नहीं, बेटी ने कुछ देर के बाद कहा। उसने मजीद कहा 1 घंटे के बाद। अब सही पंक्चुएशन के साथ बिल्कुल सही मफहूम निकल रहा है। अब देखा जा सकता है कि इस इबारत में 3 जुमले माँ बेटी के दरमियान इस्तेमाल हुए हैं। न सिर्फ पंक्चुएशन की अलामात का इस्तेमाल ज़रूरी है, बल्कि इनका सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। इन जुमलों में कामा और फुल स्टॉप की पंक्चुएशन अलामात का इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में कामा और फुल स्टॉप के अलावा और दूसरी अलामात भी इस्तेमाल होती हैं। आइए इन तमाम अलामात को जानते हैं। आपके सामने पंक्चुएशन की 14 अलामात एक टेबल की शक्ल में पेश की गई हैं। बाईं जानिब पंक्चुएशन का नाम और दाईं जानिब पंक्चुएशन की अलामत दिखाई गई है। ये अलामात ये हैं: फुल स्टॉप या पीरियड, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, हाइफन, डैश, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, ब्रेस, पैरेंथेसिस, एपोस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क, एलिप्सिस। लिखने में इनके अलावा और अलामात भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे ये मैथमेटिकल साइंस हैं: प्लस, माइनस, इज इक्वल टू, परसेंटेज, स्मॉलर दैन, लार्जर दैन, ऑब्लिक। इनके अलावा इंटरनेट साइंस, साइंटिफिक, मॉनिटरी और फाइनेंशियल अलामात भी होती हैं। लेकिन ऊपर टेबल में दी गई अलामात के अलावा दीगर तमाम अलामात का शुमार पंक्चुएशन में नहीं होता है। अब इन पंक्चुएशन की अलामात का इस्तेमाल देखते हैं।
सबसे पहले फुल स्टॉप का इस्तेमाल देखते हैं। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है। इसके ये इस्तेमाल हैं। हर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये एक मुकम्मिल जुमला है जिसका मुकम्मिल मफ़हूम है। जैसे आई विल अटेंड द ऑफिस टुमारो, रफ़ीक इज़ माई ब्रदर। एब्रीविएशंस यानी जिन अल्फाज को मुख्तसर करके लिखा जाता है उनके आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे आपके सामने मौजूद ये टेबल है, इसमें एक तरफ एब्रीविएशंस दिखाई गई हैं, दूसरे कॉलम में फुल वर्ड्स दिखाए गए हैं और आखिरी कॉलम में इनको एब्रीविएट करने का तरीका बताया गया है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है MRS। इसे हम मिसेस पढ़ते हैं। इसका फुल वर्ड है मिस्ट्रेस। पूरे वर्ड से शुरू का M, दरमियान का R और आखिर का S लिया और आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया। CANTT फुल स्टॉप। ये शॉर्ट है किसका? कैंटोनमेंट का। शुरू के 3 हर्फ लिए और आखिर का हर्फ लिया और फुल स्टॉप लगा दिया। JR फुल स्टॉप, ये जूनियर की एब्रीविएशन है। शुरू का हर्फ और आखिर का हर्फ लिया और फुल स्टॉप लगा दिया। M फुल स्टॉप A फुल स्टॉप। ये एब्रीविएशन है मास्टर ऑफ आर्ट्स की। मास्टर का M लिया और फुल स्टॉप लगाया, आर्ट्स का A लिया और फुल स्टॉप लगाया। बैचलर का B लिया और फुल स्टॉप लगाया। साइंस से S और C लिया और फुल स्टॉप लगाया। A फुल स्टॉप M फुल स्टॉप। ये एब्रीविएशन है एंटी मेरिडियन का। एंटी से A लिया और फुल स्टॉप लगाया, मेरिडियन से M लिया और फुल स्टॉप लगाया। U फुल स्टॉप N फुल स्टॉप O फुल स्टॉप। ये एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का। तीनों अल्फाज के शुरू के हरूफ ले लिए और हर एक के आखिर में फुल स्टॉप लगाया। S फुल स्टॉप O फुल स्टॉप S फुल स्टॉप। ये एब्रीविएशन है सेव आवर सोल्स का। तीनों अल्फाज के शुरू के हरूफ ले लिए और हर एक के आखिर में फुल स्टॉप लगाया। क्वेश्चन मार्क, उर्दू में इसे सवालिया निशान कहते हैं। इसका इस्तेमाल देखते हैं। यह निशान सवालिया सेंटेंसेस के आखिर में लगाया जाता है। जैसे हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू कम बैक? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द टाइम नाउ? क्वेश्चन मार्क। आर यू विद अस? क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इसका इस्तेमाल हैरत, गुस्से, दुख और दीगर जज्बाती इजहार के अल्फाज के बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट का निशान लगाया जाता है। जैसे नो एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इट इज नॉट ट्रू। व्हाट exclamation point, say it again. What a fine day! Exclamation point. Hooray! Exclamation point. We have won. Run away! Exclamation point. Oh! Exclamation point. No, don't tell me. Wow! Exclamation point. What a scene! Question mark. अब देखते हैं कॉमा का इस्तेमाल। इंग्लिश में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। एक जैसे अल्फाज के ग्रुप के आइटम्स को अलहदा करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी आइटम से पहले एंड या और लगाया जाता है। जैसे शी बॉट सम बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स एंड मैंगोस। इस सेंटेंस में बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स और मैंगोस का एक ग्रुप है। ऐसे ग्रुप के हर लफ्ज़ के बाद कॉमा लगाया जाता है। जुमले के आखिर में तो फुल स्टॉप लगता है, मगर आखिर से पहले वाले लफ्ज़ के आखिर में कॉमा नहीं लगता, बल्कि एंड या और लगाया जाता है। इसलिए इस जुमले में ग्रेप्स के बाद कॉमा नहीं लगा, बल्कि एंड लगा है। अगला सेंटेंस देखें। आई हैव टू विजिट माई कराची, लाहौर, रावलपिंडी एंड कोयटा ऑफिसेस। इस सेंटेंस में कराची, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा का एक ग्रुप है। इसलिए इस जुमले में रावलपिंडी के बाद कॉमा नहीं लगा, बल्कि
اینڈ لگا ہے۔ ایسے فریزز اور کلازز جو مزید معلومات دیتے ہیں مگر سینٹنس کے بنیادی معنی تبدیل نہیں کرتے کہ پہلے اور بعد میں کاما لگائے جاتے ہیں۔ یہ سینٹنس دیکھیں، موسٹ ڈریسز آن سیل آر ان ہر اوپینین آف پور کوالٹی۔ اس سینٹنس میں ان ہر اوپینین ایک ایسا فریز ہے جسے نکال بھی دیا جائے تو جملے کے معنی نہیں بدلیں گے۔ یہ فریز جس کے معنی ہیں اس کے خیال میں یہاں پر اضافی معلومات دے رہا ہے۔ ایسے فریز سے پہلے اور بعد میں کاما لگایا جاتا ہے۔ He collided with a tree, broke his nose, and fell down۔ اس سینٹنس میں broke his nose ایک ایسا فریز ہے جسے نکال بھی دیا جائے تو جملے کے معنی نہیں بدلیں گے۔ یہ فریز یہاں پر اضافی معلومات دے رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے اور بعد میں کاما لگایا گیا ہے۔ ڈائریکٹ اسپیچ والے سینٹنسز میں رپورٹنگ کلاس کے بعد کاما لگایا جاتا ہے۔ یہ جملے دیکھیں، He said to me, inverted commas میں I am going to Europe next week۔ He said to me کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ احمد said I will shortly join another company۔ احمد said کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ جملے کے شروع میں کسی کو مخاطب کرنے کے بعد کاما لگایا جاتا ہے۔ اگر آخر میں خطاب کیا گیا ہو تو خطاب سے پہلے، اور اگر درمیان میں خطاب کیا گیا ہو تو دونوں طرف کاما لگایا جاتا ہے۔ یہ جملے دیکھیں، احمد ڈونٹ ڈو اٹ اگین۔ اس جملے میں احمد کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے احمد کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ آئی ول کال یو بیک وقار۔ اس جملے میں وقار کو آخر میں مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے وقار سے پہلے کاما لگایا گیا ہے۔ کین یو ویٹ سعید، آئی ایم کمنگ۔ اس جملے میں مخاطب کا نام درمیان میں آیا ہے، اس لیے مخاطب کے نام کے دونوں طرف کاما لگایا گیا ہے۔ یس یا نو سے شروع ہونے والے جملوں میں یس یا نو کے بعد میں کاما لگایا جاتا ہے، جیسے یس شی از کمنگ ٹوڈے۔ یس کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ نو آئی ڈونٹ ہیو اینی منی رائٹ ناؤ۔ نو کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ سینٹنسز کے آخر میں آنے والے کوسچن ٹیگ سے پہلے کاما لگتا ہے، جیسے دی شوز آر بیوٹیفل آرنٹ دے؟ کوسچن مارک۔ کوسچن ٹیگ آرنٹ دے سے پہلے کاما لگایا گیا ہے۔ یو ول پلے ٹوڈے وونٹ یو؟ کوسچن ٹیگ وونٹ یو سے پہلے کاما لگایا گیا ہے۔ مخاطب کرنے والے الفاظ کو باقی جملے سے علیحدہ کرنے کے لیے بھی کاما لگایا جاتا ہے، جیسے ہیلو کین یو ہیئر می؟ یہاں پر ہیلو کو باقی جملے سے علیحدہ کرنے کے لیے ہیلو کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ ہائے مائی نیم از عالم۔ یہاں پر ہائے کو باقی جملے سے علیحدہ کرنے کے لیے ہائے کے بعد کاما لگایا گیا ہے۔ لمبے سینٹنسز کو پڑھنے میں آسانی کے لیے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے مناسب جگہوں پر کاما لگایا جاتا ہے، جیسے when Ahmed had tried every possible way to reach early and was still unable, he decided to seek help from his father۔ یہ کیونکہ کافی لمبا سینٹنس ہے اس لیے درمیان میں دو مناسب جگہوں پر مفہوم کو متاثر کیے بغیر کاما لگائے گئے ہیں۔ سیمی کولن کا استعمال۔ سیمی کولن ایک کاما سے زیادہ اور فل اسٹاپ سے کم پاز کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا استعمال بہت ہی کم ہے، زیادہ تر اس کے بجائے کاما یا فل اسٹاپ کو استعمال کر لیا جاتا ہے، تاہم اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو بغیر کسی کنجنکشن کے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر وہ ریلیٹڈ ہوں، جیسے وحید واز ہرٹ تھینکس گاڈ اٹ واز ناٹ اے بگ ایکسیڈنٹ۔ اس سینٹنس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، انہیں جوڑنے کے لیے کنجنکشن کے بجائے سیمی کولن استعمال کیا گیا ہے۔ باقر واز لیٹ دیر واز اے ٹریفک جیم۔ یہاں بھی دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو جوڑنے کے لیے کنجنکشن کے بجائے سیمی کولن استعمال کیا گیا ہے۔ دیر از مور ٹو کم ریڈ اٹ اینڈ گو آن۔ یہاں تین انڈیپینڈنٹ کلازز کو جوڑنے کے لیے کنجنکشن کے بجائے سیمی کولن استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر کسی سیریز کی لسٹ میں آئٹمز کی تعداد زیادہ ہو
تو کاما کے بجائے سیمی کولن سے انہیں علیحدہ کیا جاتا ہے۔ My favorite pastimes are cooking and watching TV, especially cooking recipes, reading newspapers and books, and meeting my friends۔ اس سینٹینس میں سیریز کے آئٹمز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے واچنگ ٹی وی اور کوکنگ ریسیپیز اور ریڈنگ نیوز پیپرز اینڈ بکس کو علیحدہ دکھانے کے لیے سیمی کولن استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کولون کا استعمال۔ اگر کسی جملے میں لسٹ اور اس کے آئٹمز ہوں تو لسٹ کے آئٹم سے پہلے کولون لگایا جاتا ہے، لیکن پہلے ایک مکمل جملہ ہونا چاہیے۔ جملے دیکھیں۔ One can visit beautiful places in Sawat Valley, Malam Jhabba, Kagan, Mahodand and Ushu۔ اس سینٹینس میں سوات ویلی کی لسٹ بیان کی گئی ہے۔ اس لسٹ سے پہلے کولون لگایا گیا ہے۔ He was planning to study 4 subjects: mathematics, philosophy, sociology and economics۔ اس سینٹینس میں سبجیکٹس کی لسٹ بیان کی گئی ہے۔ اس لسٹ سے پہلے کولون لگایا گیا ہے۔ اگر بعد والی کلاس پہلی کلاس کے بارے میں کچھ بتا رہی ہو تو کولون کو انڈیپینڈنٹ کلازز کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں۔ I didn't have time to get changed. I was already late۔ اس سینٹینس میں اگرچہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں مگر بعد والی کلاس پہلی کلاس کے بارے میں مزید کچھ بتا رہی ہے، اس لیے دونوں کے درمیان کولون کی علامت لگائی گئی ہے۔ کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے بھی کولون استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں۔ There was one thing she loved more than any other, her cat۔ یہاں ہر کیٹ کو اہمیت دینے اور اسے واضح کرنے کے لیے ہر کیٹ سے پہلے کولون لگایا گیا ہے۔ بعض اوقات لمبی کوٹیشن کے تعارف کے لیے کولون استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اس جملے میں کیا گیا ہے۔ My father once told me about an incident in his childhood۔ I was only 8 years when ... کوٹیشن اوور۔ اس سینٹینس میں کوٹیشن شروع ہونے سے پہلے کولون لگایا گیا ہے۔ ہائفن کا استعمال۔ ہائفن اور ڈیش بہت ملتے جلتے ہیں۔ ہائفن سائز میں چھوٹی ہوتی ہے جبکہ ڈیش اس کا ڈبل ہوتی ہے۔ ہائفن کے یہ استعمال ہیں۔ کمپاؤنڈ ورڈ بنانے کے لیے الفاظ کے درمیان بغیر کسی اسپیس کے لگائی جاتی ہے، جیسے پارٹ ٹائم، بیک ٹو بیک، اپ ٹو ڈیٹ، بیسٹ لوڈ، نان ممبرز، کمانڈر ان چیف، فادر ان لا، ایکس رے، ٹی شرٹ۔ یہ تمام کمپاؤنڈ ورڈز ہیں اور ان کے درمیان ہائفن استعمال کی گئی ہے۔ فریکشنز اور ایسے نمبرز جو 21 اور 99 کے درمیان ہوں میں ہائفن لگائی جاتی ہے۔ فریکشنز کی مثالیں دیکھیں۔ 1/5، 1/3، 3/4۔ نمبرز کی مثالیں دیکھیں۔ 21، 31، 98۔ جن الفاظ کے ساتھ پریفکسز استعمال ہوتے ہیں تو پریفکسز اور ورڈ کے درمیان ہائفن لگائی جاتی ہے۔ مثالیں دیکھیں۔ ویل نون، سیلف ایجوکیٹڈ، شارٹ سائٹڈ، اولڈ فیشنڈ، مڈل ایجڈ، گڈ لکنگ۔ ان تمام الفاظ میں پریفکس لگے ہوئے ہیں۔ انہیں کنیکٹنگ ورڈ کے ساتھ ہائفن کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ ہائفن ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایڈورب پارٹیسپل کمبینیشنز کے ساتھ ہائفن استعمال نہ کریں، جیسے ویل بیہیوڈ۔ یہ غلط ہے۔ ویل اور بیہیوڈ کے درمیان اسپیس آئے گی اور اس میں ہائفن نہیں لگے گا۔ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن میں نہ ہائفن لگتا ہے نہ اسپیس دی جاتی ہے بلکہ جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ ایسے کچھ الفاظ یہ ہیں: پوسٹ گریجویٹ، ان نیچرل، اینٹی بایوٹک، سی سائڈ۔ کہاں ہائفن لگتا ہے اور کہاں نہیں، کہاں درمیان میں اسپیس دی جاتی ہے اور کہاں نہیں،
یہ چیک کرنے کے لیے ڈکشنری دیکھیں۔ ڈیش کا استعمال۔ ڈیش کا استعمال کوما، پیرنتھیسس اور کولن کی جگہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال لچکدار ہے، اس کے دونوں جانب اسپیس دی جاتی ہے۔ اسے وقفہ دینے یا اضافی معلومات الگ دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جملے دیکھیں۔ مائی کزنس علی، احمد، حفیظ آر آن اے ٹور ٹو پنجاب۔ یہاں پر سینٹینس کو دو جگہ وقفہ دیا گیا ہے تاکہ نام الگ دکھائی دیں۔ دی لنچ باکس کنٹینٹ اے بنانا، این ایپل، 2 pieces آف بریڈ اینڈ فرائڈ چکن۔ یہاں پر لنچ باکس کے آئٹمس اور شروع کے جملے میں وقفہ دکھایا گیا ہے۔ وی اسٹاپڈ ورک ایٹ نائٹ ڈیش ٹو ہیو سم ریسٹ ڈیش اینڈ ریزیومڈ ان دا مارننگ۔ یہاں ایک بڑے جملے کو دو جگہ وقفہ دیا گیا ہے تاکہ 3 چیزیں واضح طور پر الگ الگ دکھائی دیں۔ رات کا وقت، ریسٹ، صبح دوبارہ کام کرنا۔ کسی چیز پر زور دینے کے لیے شی گیو ہم ہر آنسر ڈیش نو۔ یہاں نو پر زور دکھایا گیا ہے۔ بریکٹس کا استعمال۔ الفاظ کو مزید واضح کرنے کے لیے بریکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان جملوں کو دیکھیں۔ ہی بریکٹ اوپن، مسٹر احمد بریکٹ اوور واز دی لاسٹ پرسن سین ایٹ دا ہاؤس۔ اس جملے میں ہی کو واضح کرنے کے لیے بریکٹ میں نام دیا گیا ہے۔ شی ڈروو 60 miles per hour آن دی ہائی وے ٹو ٹاؤن۔ یہاں پر 60 کو واضح کرنے کے لیے کہ 60 سے کیا مراد ہے، بریکٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد مائلز پر آور ہے۔ ٹیکنیکل ایکسپلینیشنز اور میتھمیٹیکل ایکویشنز میں بریکٹس استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مثال دیکھیں۔ 15 بریس اوپن 1 پلس بریکٹ اوپن 23 minus 7 بریکٹ کلوز بریس کلوز از اکول ٹو ایکس۔ یہاں پر میتھمیٹیکل ایکویشن میں بریکٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بریسز کا استعمال۔ بریسز کے ذریعے کسی ٹیکسٹ کی 2-3 لائنوں کو ایک یونٹ ظاہر کرنے کے لیے یکجا اور محدود کیا جاتا ہے۔ انگلش رائٹنگ میں بریسز کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، البتہ میتھمیٹیکل ایکسپریشنز میں اس کا استعمال عام ہے، جیسے ابھی ایک مثال میں دکھایا گیا جسے دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ 15 بریس اوپن 1 پلس بریکٹ اوپن 23 minus 7 بریکٹ اوور بریس اوور از اکول ٹو ایکس۔ پیرنتھیسس کا استعمال۔ پیرنتھیسس کے اندر کسی چیز کے بارے میں مزید معلومات دی جا سکتی ہے۔ اکثر یہ ضروری معلوم نہیں ہوتی، انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ پیرنتھیسس کو معنی تبدیل کیے بغیر کوما سے بدلا جا سکتا ہے۔ جملے دیکھیں۔ وحید دی بوائے فرام دا اسکول ہیلپ می ود مائی ہوم ورک۔ اس سینٹینس میں دی بوائے فرام دی اسکول کو پیرنتھیسس میں دکھایا گیا ہے۔ اگر اس کو سینٹینس سے نکال بھی دیا جائے تو سینٹینس کے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی وحید ہیلپ می ود مائی ہوم ورک، یہ بھی ایک مکمل سینس دے رہا ہے۔ باسط اینڈ راہیلہ who were actually half brother and sister both have brown hair۔ اس سینٹینس میں بھی پیرنتھیسس میں دیے گئے الفاظ یعنی who were actually half brother and sister کو اگر اس سینٹینس سے نکال بھی دیا جائے تو سینٹینس کے معنی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ بسا اوقات پیرنتھیسس کے درمیان دیا جانے والا ٹیکسٹ مکمل سینٹینس ہوتا ہے جو بنیادی سینٹینس سے علیحدہ ہوتا ہے۔ پیرنتھیسس کے درمیان والا ٹیکسٹ اگر ہٹا دیا جائے تو مطلب پھر بھی واضح ہوتا ہے۔ یہ جملے دیکھیں۔ The children won their game. It was exciting۔ اب اس سینٹینس میں سے it was exciting بھی ہٹا دیا جائے تو ابھی مطلب واضح ہے۔ رضیہ The girl that lives next to me invited me to her birthday party next week۔ اس سینٹینس میں بھی
पैरेंथेसिस में दिए गए अल्फाज यानी द गर्ल दैट लिव्स नेक्स्ट टू मी को अगर इस सेंटेंस से निकाल दिया जाए तो भी मतलब पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये जुमले के बारे में इजाफी मालूमात ज़रूर दे रहा है। अगर किसी मजमून में कोई फ्रेज़ बार बार दोहराया जा रहा हो तो पहली दफ़ा मुकम्मल फ्रेज़ लिखने के बाद पैरेंथेसिस के दरमियान इस फ्रेज़ की एब्रीविएशन लिख दी जाती है और फिर जब जब इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करना हो तो मुकम्मल फ्रेज़ के बजाय उसकी एब्रीविएशन लिख दी जाती है। इस तरह लंबे लंबे फ्रेजेस की रिपीटिशन से बचा जा सकता है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ESC, नॉन नेगेटिव इंग्लिश स्पीकर्स का NNES। अब अगर पैराग्राफ में ये अल्फाज बार बार आने हों तो ये तमाम वर्ड्स लिखने के बजाय इनकी एब्रीविएशन दी जा सकती है। एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल पोजेशन यानी मिल्कियत जाहिर करने के लिए नाउन या प्रोनाउन के बाद एपोस्ट्रोफी की अलामत और फिर S लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। रजियाज डॉग बिट द नेबर। रजिया के बाद एपोस्ट्रोफी लगाकर S लगाया गया है, इसका मतलब है रजिया का। अहमद्स कार वाज डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पर अहमद के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई गई है और उसके बाद S, इसका मतलब है अहमद की। कुछ अल्फाज बोलने और लिखने में मुख्तसर कर दिए जाते हैं, अगरचे ये इख्तसार बहुत मामूली होता है मगर इसका इस्तेमाल आम है। अल्फाज के कुछ हरूफ कम करके उनकी जगह एपोस्ट्रोफी की अलामत लगाई जाती है, जैसे इस टेबल में दिखाया गया है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में ऐसे अल्फाज दिखाए गए हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे कॉलम में मुकम्मल अल्फाज दिखाए गए हैं और तीसरे कॉलम में इनका जुमले में इस्तेमाल दिखाया गया है। I एपोस्ट्रोफी VE, यहाँ पर HA को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है I have, जुमले में इस्तेमाल है I have seen that movie several times। WASN एपोस्ट्रोफी T जिसको पढ़ते हैं wasn't, O को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है was not। सेंटेंस है she wasn't the only one who knew the answer। अगला वर्ड है don't, इसमें O को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है do not। सेंटेंस है I don't like smoking। isn't, इसमें O को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है is not। isn't it true। aren't, इसमें भी O को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है are not। सेंटेंस है they aren't coming today। can't, इसमें O को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है कैन नॉट। सेंटेंस है आई कॉन्ट बिलीव ही हैज़ वन द रेस। हैवेंट, इसमें भी ओ को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है हैव नॉट। सेंटेंस है आई हैवेंट सीन असद फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट्स, इसमें आई को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है इट इज़। इट्स स्नोइंग अगेन। लेट्स, यहाँ पर यू कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है लेट अस। लेट्स स्टार्ट सेविंग मोर मनी ईच मंथ। ही वुड, यहाँ पर 3 हरूफ कम किए गए हैं, WOUL, मुकम्मल लफ्ज़ है ही वुड। ही वुड लाइक टू विजिट सवात वैली अगेन। आई एम, बोलने में कोई फ़र्क नहीं आता, इसको आई एम ही पढ़ा जाता है। आई एम प्लानिंग टू विजिट सी साइड समडे। यू आर, इसको भी मुकम्मल ही पढ़ा जाता है, सिर्फ लिखने में ए कम हो गया है। सेंटेंस है यू आर गोइंग टू हैव ए लॉट ऑफ फन टुडे। हैडेंट, इसमें से ओ को कम किया गया है, मुकम्मल लफ्ज़ है हैड नॉट। यू हैडेंट रिप्लाइड माई लेटर। किसी जुमले में अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स की तादाद बताने के लिए अगर एक से ज़्यादा हों तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है जैसे इन जुमलों में बताया गया है। देयर इज़ 1 2, 2 3s, 1 4 and 2 8s in 238,843। There is 1 M, 4 I's,
4 as and 2 p's in Mississippi. कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल। इन्वर्टेड कॉमास को पेयर की सूरत में किसी वर्ड, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस के दोनों तरफ लगाया जाता है। इनके दर्ज झैल इस्तेमाल हैं। किसी का कौल या मशहूर कहावत बयान करने के लिए कोटेशन मार्क्स को कौल या कहावत के दोनों तरफ लगाया जाता है। सामने दिए गए जुमले देखें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ईट व्हेन यू नीड। Many a little makes the nickel. इन चारों जुमलों में कहावतों के दोनों जानिब कोटेशन मार्क्स लगाए गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में रिपोर्टेड स्पीच को कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखा जाता है। जुमले देखें। He said, इन्वर्टेड कॉमास में, I will go to London next week. अगला सेंटेंस है My father said, कोटेशन मार्क्स के दरमियान, Always respect your elders. इन दोनों जुमलों में रिपोर्टेड स्पीच के दोनों जानिब कोटेशन मार्क्स लगाए गए हैं। किसी की कही हुई बात को अगर लफ्ज ब लफ्ज दोहराना हो तो कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखी जाती है। जैसे जावेद सेज, कोटेशन मार्क्स में, टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। जावेद के कहे हुए अल्फाज हू बहू कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखे गए हैं। अल्फाज की अहमियत उजागर करने या किसी बात पर जोर देने के लिए भी कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल होता है। शाजिया सेड दैट द केस वाज फार फ्रॉम ओवर एंड दैट वी विल विन। इस सेंटेंस में फार फ्रॉम ओवर और वी विल विन पर जोर देने के लिए इन अल्फाज के दोनों तरफ कोटेशन मार्क्स लगाए गए हैं। कोटेशन के दरमियान अगर मजीद कोटेशन लगानी हो तो सिंगल कोटेशन लगाई जाती है। हफीज सेड, इन एन आउटसाइड टाउन आई सॉ टूरिस्ट्स गो होम रिटन ऑन ए वॉल, बट देन समवन टोल्ड मी पे इट नो अटेंशन। इस सेंटेंस में एक कोटेशन के दरमियान दो मजीद कोटेशंस बयान की गई हैं। मेन कोटेशन के अंदर मजीद कोटेशंस के दोनों जानिब सिंगल कॉमा वाली अलामत लगाई गई है। अहमद टोल्ड द टीचर, आई सॉ वहीद एट द प्लेग्राउंड एंड ही सेड टू मी बासित स्टार्टेड द फाइट एंड आई बिलीव्ड हिम। यहां पर भी कोटेशन के अंदर दूसरी कोटेशन के दोनों जानिब सिंगल कॉमा वाली अलामत लगाई गई है। एलिप्सिस का इस्तेमाल। 3 डॉट, जिन्हें एलिप्सिस कहा जाता है, का इस्तेमाल सेंटेंस के नामुकम्मिल होने को जाहिर करता है। अगर कोई जुमला या टेक्स्ट बहुत लंबा हो और लिखने की जगह की तंगी हो, या किसी टेक्स्ट को दोहराना या लिखना ज़रूरी न हो, या किसी वजह से हम मुकम्मिल टेक्स्ट न लिखना चाहते हों, तो 3 डॉट लगाकर जुमला ख़त्म कर दिया जाता है। पढ़ने वाला समझ जाता है कि कुछ टेक्स्ट और भी है जो यहाँ नहीं लिखा गया है। जिस जुमले में एलिप्सिस इस्तेमाल होते हैं उसे कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखा जाता है। सामने वाली मिसालें देखें। ही बिगेन टू काउंट, कोटेशन मार्क्स, 1 2 3 4 और फिर 3 डॉट और कोटेशन मार्क्स ओवर, until he got to 10। इस सेंटेंस में 4 के बाद बाकी तमाम अल्फाज 5 से लेकर 10 तक के लिखने के बजाय 3 डॉट्स लगाए गए हैं। यही एलिप्सिस कहलाते हैं। When Newton stated an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion dot dot dot, he developed the law of motion। न्यूटन की पूरी थ्योरी बयान करने के बजाय शुरू के कुछ अल्फाज लिखकर एलिप्सिस का इस्तेमाल किया गया है। ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है। अगर मैं इसको छोटा करता तो कुछ न कुछ रह जाता और इस मौजू की तशरीह में कमी रह जाती। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें।
اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔